أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمرہ بن حبیب زربی مؤمن پوسی پیغمبر فیقبلا سوال تمت. یا رسول اللہ فیغی فائدو چیو؟ پیغمبر کسل بیوت فیغی فائدہ سم چیوت. تیز فائدہ فیغی فری یت اگر سوچے فیا بہنا دی تیز فائدو پورا کوئی فری حاصل گوت. جو لئی مہم موضوع چکن، لئی مہم مطلب چکن، ہر ایک لکھس پی، ہر مذہب لرگس پی. روایت دیکھن پو کسل بیونکن پو خاتم الانبیاء پو پیغمبر خدا گوانا ہر چسپا گام میں پیا بیچ جوده گوانا جو گام لرگس پی مطلب چکن دو فرین بیسا پو ہر قسم گام ملا شیر بیسنا دون سین بیسنا دون تھنچونا ثواب زیادیت و فائدہ من ان صرف فہرست پو ختم اللہ جفل بے کسل بیون جو پیغمبر شاپسی تیز فائدہ دون اول کا مرضات رب خدا استحمزات پر راضی گل، خدا خوشحال گل. نیسر اس کو حب الملائکہ فرشتگان کن ارگت بے انسان بے انسان پنا فرشتوں سے ارگل لو. دونا سمرس کا ہدایت کیا بیسنا صاحب ہدایت گت. جیدس کا ایمان مؤمن سان صدق عمر ایمان پر اضافہ سنگت. غیر اس کا برکت رزق برکت عمر روزی اضافہ گت. جب پجا حلمو گت کیا مچق پہ بین دوہنارے جب پجا پینے اضافہ گت شکرنگ گت. ترگر اس کا راحت بدن انذر کسل گت کیا بیان انسانی بدن پو آرام ہوتے گت یعنی یانگمو گت. ابدون رس کا شیطان للے خاون دو، شیطان ناراض گل دو، شیطان کراہت گل دو. اب گیر رس کا دشمن فری اسلحہ اندر کسل بیون پیغمبر فیقسی دفاع پو اسلحہ ان دشمن فری چاہے دشمن باطنی دشمن دو مثل شیطان سپو نفس امارہ سپو یا بحر دشمن گوئی نسان دوم اسلحو فیق اندر کسل بیون. رگوی رس کا اجابت دعا اندر کسل بیون یعنی دعا قبول گلو کیا بیسنا دعا بیسنا د دعا پو رت گوا مدر کسل بیون گا چیز پہ بارین کیا بیس پہ جکن یان دعا بیسنا د دعا پو رت گوا مد. دون چک پو قبولی اعمال چیز اس کا قبولی اعمال اے عمل گنما قبول کیا بیس پہ جک پہ نو اے ما باقی اعمال گنما قبول. ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. اگر پیا بیسدنا پیا قبول سون سدنا اے گنما قبول اگر پیا بیس من نارے اے گا عمل کن ملکیوں سدنا دون قبول مدر کسل بیون. دون چپو توشے آخرت اندر کسل بیون قیامت ارگیح پو پیا ان دنیا دیگا سفر چین سونارے پینے راحت جتنارے کھل چان جور چی توف چی مشکلات چی گوا مجدے دیونا چپو قیامت دی سفر پینو اگر پھیق بیسے یتنارے دی عمل پو یتنارے دا صورت پنو دے انسان پدا چان مشکل چی پیش اوممت قیامت دی ریخ پو پھیق ان قیامت دی پینو پھیق پو ان. دونا چک پو کسل بیونگا جو بارمی رسکا چونگا سے رسکا قبری انیس پو قبری پلوپو دی پھیق پو اندر کسل بیونگا زامت ایسا پو مهمن قبری دی زندگی بر قیام اللہ من پو عالم برزخ این کرد دی نمزو یمبدک پو پلوپو پھیق پو اندر کسل بیونگا. دونا چک پو چکسو مرسکا قبرین تیم یت پی فرش پو تیم جس پو پھیق پو اندر کسل بیونگا. چیبجی رسکن دا قبرینو نکرین اون سے سوالات تمت ایری خدا پسو این ایری پیغمبر بگو این ایری کتاب پچی این دا وقت پینو دون لمن ما یت پی جواب پو پھیق پو اندر کسل بیونگا. چوغی رسکا نورن علا وجهی دون نور پو پھیق اندر کسل بیونگا یعنی پھیق بیندو نا خلوص قلبی کا
پیغ مچق پا بیدو نغدونو نور پیدا گود زر کسل بیمد شروع رسے کا دی انسان پنا آتش جہنم بری باردو پیغ پا اندر کسل بیمد یعنی پاردہ ان لو دیوار ان لو فاصلہ گوچ گلو دی پیغ پوسی جبدون رسے کا جوازن علی الصراط صراط زنبی کا آگے ارگل چگلو دی پیغ بیخند آگے پار گود آگے کراس گود لیکن پیغ می بیخند انارک مشکل ید دینا آگے کراس گوید پو جب یر رس کا مفتاحا للجنہ جنت چابیو بهشت گو پس ناجون گو چابیو دی پیغ پا اندو زام تزاپو مهمن عزیزان کن چرگو رس کا حور العین کنی مهدیو دی پیغ پا ان نشور اس کا چہرہ دین یغدون پو اسلام یغدون پو دی پیغ پا اندر کسل بون پیغمبر سی اکیس مرزن میان ایمان و کفر ایمان و کفر بری بارڈر پو مرز پو حد پو پیغ ان لو گامل سلطن پیغ بہنن انگل پتاو دیون مسلمان انزره اگر پیغ بہن انگل پتاو آمد دیون مسلمان اینا یا مسلمان من دون شدانه نشستانیس پو تستنزل الرحمه خدای طرف سے رحمت نازل گردو رحمت خدا بندی برکات خدا بندی نازل گرد پیغ بیتی دے انسان پو بھی ننگ پینو تریس رس کا مرکب ان لو دے پیغ پو خدای طرف لگوایت پی جون گوایت پی دے مرکب پو پیغ انزر کسل بیمت 24 مستحق شفاعت پیغ بیخن مستحق و بیرمگل شفاعت بیتی پیغمبر شفاعت نصیب گوت دی انسان پو فرید 25 سمنن دل جنہ بہشت سمن پو یعنی بہشتی دی قیمت پو بہشتی تان سے کیوں میتی دی قیمت پو پیغ انزر کسل بیون 26 بیت الاخلاص خلوص ننگ پو پیغ انزر کسل بیون 27 تنزیح من الکبر تکبر و غرور شدانم پاک بیایت پی صاف سون سے کھٹ پیت پی دے وسیلو پیغ انزر کسل بیمت 28 تمام موجودات گم خدا استحمزات کو فر تسبیح و تحلیل تمام موجودات گم خدا یہ عبادت بندگین و مصروف آیا یعنی مثلا دون یمبو رنگچی کی بیسے خدا استحمزات پر عبادت بندگی بیایت پو بیرمو مینا خدا سے تمام گمت سے اشرف انسان پو اشرف مخلوقات بس خلق بس گمت سے افضل بس خلق بس تمام گامو خدا عبادت مصروف لیکن گمت سے اشرف بس خلق بس دی انسان پو عبادت بندگی مصروف دو آئی بیرمو اینا یامین بیرمو ان 1000 مرتبہ دونا 29 پو انسان پیغ بین دو فی حساب پو سنین لعت برلو سنین پو نورانی گلو سنین پو ہر قسم دے نورانی گوانے دینے دے ظلمت کھپ برطرف گت نورانی گوانا خوان دو قسم های مزایا کنن خدای برکات کن دسنین پین نازل گت دون شدن چک پو آخر رتیسی آخری مطلب پچن ان جسده وثيابه وكل شيء حوله يسبح الله اکبر واقعا عجیب و انسان واتے پیغ بیانا کھرگو گونے پی گنچس پو آس پاس یہ پی تمام چیز گاما سے تسبیح زر اللہ انسان پیغ بیانا گنچس پو سان تسبیح زرت تسبیح سان تسبیح زرت جانماز پو سان تسبیح بدن پو سان تسبیح و دیگاما پس زام سے سا پو فائدہ یسک پیغ فرید 30 فائدہ دی حدیث چک پین دی حساب پو فائدہ گوانا انسان اگر ہمیشہ کچھ سستی میں بیا شیطان مقابلہ بس شیطان تمین میں بیا ٹیم ٹیمی کا پیا بس نے 30 فائدو گاما خدا سی مدان لا عطا بس خدا انشاءاللہ مدان گمالا پابندی کا پیا بے توفیق سونشک آمین ثم آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.